अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर व आफियत से होंगे, उम्मीद करती हूँ। मैं भी खैर व आफियत से हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से। और आज बुध है और आज सुबह सुबह सहरी के बाद, नमाज के बाद हम नहीं सोए हैं क्योंकि मुझे थोड़ा इफ्तारी भेजना था, तो इसीलिए मैं कांती बना रही हूँ, चिकन कांती। तो ये मुझे अपने किसी लोगों के लिए भेजना है, तो मेरे पास अभी यही वक्त है क्योंकि फिर बाद में इकबाल साहब को भी कहीं जाना है, तो उसके बाद फिर मैं अपने घर के फिर खान पान पकाना, फिर घर की साफ़ सफाई, फिर बहुत सारे काम होते हैं। तो इसीलिए मैंने मुनासिब समझा कि मैं अभी फजर नमाज के बाद ही ये सब बनाना शुरू कर दूँ, और ताज़ा ताज़ा तो खाएंगे। तो जिनको मैं भेज रही हूँ इफ्तारी पर ही, तो ये इसलिए भी बता रही हूँ कि एक दूसरे के साथ मोहब्बत, अब अपना कोई ना भी हो ब्लड रिलेशन, लेकिन जो कलमा एक है हमारा, तो सब अपने ही होते हैं। लेकिन जिनके लिए मैं ये कांती बना रही हूँ वो सब मेरे अपने दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब है। और उसके साथ ही साथ मैं थोड़ी हलवा भी बनाऊँगी, और वो भी जिन जिन के नसीब में हो वो भी इफ्तारी मुझे भेजना ही है, तो इसीलिए मैं हलवा भी बनाऊँगी। और मैं जो भी बनाती हूँ बहुत ही प्यार से बनाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा प्यार और शफ़क़त से बनाती हूँ। तो बस अल्लाह ताला हम सब के दिलों में मोहब्बत पैदा करे और किसी का दिल दुखाने वालों में से ना बनाए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लोगों को थोड़ा बहुत किसी को मदद भी किए होते हैं, तो बहुत ढिंढोरा पीट पीट के इसी दुनिया में उस चीज़ का जो उन्होंने सवाब कमाए होते हैं वो यहीं पर उनको वाहवाही मिल जाते हैं, और आखिरत का ज़ख़ीरा नहीं बनते हैं। तो हम किसी को कुछ मदद करेंगे या फिर किसी को किसी वक्त, मतलब बाकी तो किसी के साथ हमें किसी से कुछ भी उम्मीद मत रखिए। मैं तो सबको यही कहती हूँ, बस जो भी आपके अंदर प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, अल्लाह से बोलिए, अल्लाह से मांगिए, इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह ज़रूर मदद फरमाएंगे। और कुछ भी काम कीजिए तो अच्छा वाला कीजिए, कुछ भी पकवान पकाए अच्छा वाला पकाए, ताकि लोगों को भी खा के अच्छा लगे। ऐसा नहीं बनाइए कि जो खुद को पसंद नहीं हो और दूसरों को वो ठीक है बोल के। जो भी उम्दा से उम्दा आप बनाते हो वो दूसरों के लिए भी वही पेश कीजिए, तो उसमें आपको अल्लाह अजर ज़रूर देंगे। तो रमज़ान शरीफ मुबारक महीना है और इसमें हमें एक दूसरे के साथ मिल बांट के खाना पीना, ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और उसके साथ साथ दुआई जिसको मिलता हो तो फिर क्या कहना, दुआई किसी का मिल जाना वो तो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी का भी दुआ रद्द नहीं फरमाते हैं और सबका दुआ कबूल फरमाते हैं। और जो अल्लाह के ज़्यादा करीबी पसंदीदा लोग हो उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो दुआ आखिरत का ज़ख़ीरा बना के रख देते हैं। और जिन लोगों को दुनिया की तलब हो, दुनिया की ख्वाहिश हो, उस हिसाब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया में ही दे देते हैं। तो हमारी दीन जो इस्लाम है ये बिल्कुल सिंपल सिटी पे मुश्तमिल है, और आपस में मेल मिलाप मोहब्बत इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिए गए हैं। और हम सब के दिलों में मोहब्बत ढेर सारी होनी चाहिए, नफ़रत की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, और किसी का दिल बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए। इंसानियत सबसे बढ़ के है, और बस सबके दिलों में मोहब्बत होनी चाहिए, ज़बान से सिर्फ नहीं, दिल से। वही सबसे बड़ी इबादत होती है। और किसी का दिल मत तोड़िए, किसी के साथ गिना बुखस हसद एबद केबद शिकवा शिकायत ये सब मत रखिए, और चुगली वुगली ये सब मत कीजिए। किसी के भी पीठ पीछे कुछ बुराई मत कीजिए। हो सके तो बस जितना हो सके नेक अमाल ही कमाइए, बिकॉज डेथ कीप्स नो कैलेंडर। मौत का कोई ठिकाना नहीं है। हत्ते कट्टे हो, बीमारी हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, बच्चे हो, मौत कब आएंगे किसी को पता नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान के नियतों के हिसाब से फिर उसको जन्नत और जहन्नम मुकर्रर की जाती है। तो इसीलिए अपनी अपनी नियतों को दुरुस्त रखिए। ये मेरी दिल की बात है, किसी को मैं नहीं बोल रही हूँ। फिर किसी को ये दिल पे ले लेते हैं, मुझे कहा है, किसी के लिए नहीं कहा है। ये हमारा दीन ही ऐसे ही है, हलाल हराम का फ़िक्र रखना। मैं बोलती हूँ तो फिर किसी को उन पे लग जाते हैं, हमको बोला, मैं क्यों किसी को बोलूँगी। हराम हराम है, हलाल हलाल है। हलाल को हराम और हराम को हलाल कौन कह सकते हैं, नाउज़ बिल्लाह। तो जो कुरान और हदीस में है वही है, बस किसी और ने कुछ कहा हुआ को हम क्यों सुनेंगे। तो बस यही बात है। और अभी बने रहिए मेरी वीडियो के साथ, इंशाल्लाह मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद।
देखिए कांति एकदम रेडी हो गए, एकदम तैयार। अब इंशाल्लाह बच्चा लोग फिर खाएंगे इफ्तारी के टाइम। तो मैं अभी ही इसको देना सिल्वर पैकिंग, यहाँ दो ना सारा, सिल्वर पैकिंग में डाल के पैक करके रखती हूँ। कितने लोग होंगे वो आफरीन निकाल देगी। तो हम इस नेक काम में लगे हैं पर टाइम नहीं मिलता है। पूरा चिकन लेग और चेस्ट ही लाए हैं। तो कभी कोई कहते हैं ना गर्दन ही दिया गर्दन नहीं देती हूँ मैं भाई, और मैं देती हूँ, ये मेरा हलाल का पैसों का बनाती हूँ मैं, एकदम अपने हलाल के पैसों का है। शुक्र है अल्लाह का, लाख लाख के। अपने बच्चे जिनको बोला उनको मैं दिल से प्यार करती हूँ। अब 19-20 का फ़र्क होंगे तो माफ़ी चाहती हूँ सबको। 19-20 का ही फ़र्क होंगे, बाकी सबको एक जैसे डाला है। तो ये हलवा बना रही हूँ, इसको हिलाते हिलाते हाथ बहुत दुख गए। अब इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड नहीं किया मैंने, क्योंकि जहाँ पे मुझे भेजना है वहाँ वो लोग ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए। लेकिन ढेर सारा प्यार के साथ बना रही हूँ, मज़े मज़े वाला। और देखिए मेरा हलवा बहुत ही मज़े मज़े वाले बन गए हैं। सुबह फजर पढ़ने के बाद फिर ये कांती बनाई मैंने चिकन, और उसके बाद फिर हलवा बनाए। थोड़ा वक्फा भी लिया था, नींद भी किया था, फिर अभी उठ के ये हलवा बनाया। और हलवा बहुत ही मज़े मज़े वाले बने हैं। और शुगर मैंने एकदम बराबर रखा, क्योंकि स्वीट डिश का नाम ही मिठास से अच्छा लगता है। तो अगर किसी को कुछ मीठे से तकलीफ़ ना हो तो वो मीठा बराबर खाए। तो नमक भी स्वाद अनुसार मैं कहती आ रही हूँ, स्वाद अनुसार खाएं। और जिनको रिस्ट्रिक्शन है उनके लिए थोड़ा कम ही डालें, वरना जो कुछ खाए तो बस बिस्मिल्लाह करके अल्लाह का नाम लेते हुए खाए तो कोई बात नहीं है। तो शुगर मैंने इसमें बिल्कुल एकदम बराबर डाला बिस्मिल्लाह करते हुए, क्योंकि बिना मीठा का मज़ा नहीं आता है, फिर फेंकना पड़े तो फिर क्या फ़ायदा है ना। तो इसीलिए थोड़ा दिल लगा के बनाया। देखिए एकदम रेशे रेशे हैं, देखिए एकदम खिली खिली सी। देखिए बिस्मिल्लाह। अब अभी इनमें डालूँगी बिस्मिल्लाह करते हुए। तो इस तरह से डब्बा बना रही हूँ मज़े वाला। और ऊपर से मैंने सिर्फ किशमिश की गार्निशिंग की, बस ऐसे माशाल्लाह। ये सब इफ्तारी के लिए बांटने के लिए भेज रही हूँ। देखिए पैकेज रेडी टू गो हो गया, तो ये जाएगा अभी बंटने के लिए। तो बस यही बात है, यही रमज़ान शरीफ का मौका है। अगर आप किसी को दिल से याद करोगे तो कुछ बन भी जाता है और भेज भी सकते हैं। जब आप किसी को याद ही नहीं करोगे तो फिर कहाँ से बनेगा भी, कहाँ से भेजोगे भी। तो आज तो लोग तो यही सोचते हैं कि बस अमीर ही सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन नहीं, मिडिल क्लास भी और गरीब भी दिल चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। और गरीब तो दुआ दे सकते हैं, और दुआ से बड़ा तोहफ़ा तो कुछ हो नहीं सकते हैं। तो इसीलिए अपने बजट के हिसाब से आप किसी को प्यार करते हो तो आप भेज भी सकते हो। अगर कुछ नहीं भेज सकते हो, एक सलाम तो भेज सकते हो। तो आज तो उस चीज़ की भी बहुत कमी है, तो फिर भी कोई नहीं,
جو جیسا ہے اسے ویسے رہنے دینا ہے اور خود کو ویسا نہیں بنانا ہے. باقی جسے جو پیار بولا ہے تو وہ دینا ہے. سامنے نہیں دینا ہے تو پیٹھ پیچھے دینا ہے تو وہ تو ڈبل تھمس اپ ہے. کیونکہ سامنے تو ہر کوئی گلے لگتے ہیں، سلام کرتے ہیں، لیکن پیٹھ پیچھے جو اچھا کرتے ہیں نا وہ زیادہ میٹر کرتے ہیں. بہرحال کوئی نہیں، تو یہی ہے بات. تو بنے رہیے ابھی میری ویڈیو کے ساتھ. انشاءاللہ صبح سے تو میں اسی کام میں لگی تھی، تو ابھی تیار بھی ہو گئے ہیں. تو انشاءاللہ رحمان پھر اقبال صاحب یہی سے بانٹتے ہوئے جائیں گے. تو حلوہ کا پیکج تو لگ بھگ 80 بن گیا. تو یہ اور دوسرا ٹوکری اور یہ تیسرا. تو یہ تو کچھ خاص لوگوں کے لیے ہے. تو یہ خاص نہیں، مطلب وہ بیچارے روزے سے ہے تو شام کو کھائیں گے سب لوگ. اور دیکھیے آج ہم نے میٹ اور مولی اور یہ بنایا گاجر آلو، سب تھوڑا سمپل کھانے کو دل تھا، اسی لیے پھر ہم نے سوپ ٹائپ کا بنایا. اور مولی بہت مزیدار ہوتے ہیں، مولی سب کو پسند ہے. تو اس کو کیا کہیں گے، لکو بھی بولتے ہیں، لاکھو دس از میٹ کے ساتھ. تو تھوڑا یہ اسپرنکل کریں گے. یہ لا چل دے دو اپنا. نہیں مجھے راز نہیں آئے گا. وہ سبزی بھی ہے وہاں پہ، لے لو. میٹ نا اب پتہ نہیں چلتا ہے کس ٹائپ کے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت مزیدار ہوتے ہیں یہ، دم جیسے نا سادہ سوپ. اور تو ویورز، کل کا میرا ولاگ آج میں پوسٹ کر رہی ہوں. تو صبح سویرے میں اٹھتی ہوں 3:30. تو پھر میرا وہ جو سحری جگانے والے بھی آتے ہیں، تو اس ٹائم میں نے ایک تو ویڈیو پوسٹ کیا تھا. کیونکہ آج کل میں روتی بہت زیادہ ہوں، کیونکہ میرے دل کو بہت بڑا چوٹ پہنچایا ہے زینب مسلی جی نے. تو اس نے مجھے بہت بڑی بات کہی ہے. تو اسی لیے آج کل میں اللہ سے بس اسی بات کو لے کر کے اللہ سے میں انصاف مانگ رہی ہوں. تو اسی ریگارڈنگ میں نے کچھ مطلب دوسری زبان میں ان کو بتا دیا، تھوڑی سی ریئلٹی چیک میں نے ان کو کرا دیا. باقی انشاءاللہ وقت آئیں گے، دیکھیں گے. ایک دن آخرت تو ہونا ہی ہے، قیامت بھی ہونا ہی ہے، حشر کے میدان بھی لگنا ہی ہے. ادھر تو سب چیز فاش ہو جائیں گے، کون کیا تھا کون کیا نہیں تھا، کس نے کس کے ساتھ کیا کیا، کس نے کس کے ساتھ کیا نہیں کیا. دنیا میں کوئی چھپ کے بیٹھ سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ کرسٹل کلین سب کچھ دکھیں گے، سب کچھ پتہ چلیں گے، کون کیسا تھا، کس نے کیا کیا، ایوری تھنگ. سو آئی بلیو اینڈ ٹرسٹ ایٹ دا ڈے آف ججمنٹ، اینڈ آئی ایم کیوریس فار دیٹ ڈے کہ میں ایک دم ویٹ کر رہی ہوں. تو اسی کے متعلق میں نے ایک ویڈیو پوسٹ کر چکی ہوں. تو یہ میرا کل کا کیری آن آج میں کر رہی ہوں. تو بس آج موسم خوشگوار ہے، بادل سا ہے. اور ہمارا پتہ نہیں گاڑی کا کسی نے ہاتھ لگایا ہے، آواز آ رہی چوں چوں پوں پوں. چلو خیر، پتہ نہیں چابی کہاں رکھی. تو باقی یہی ہے، انسان کو بس دیکھیں ویدر بہت ہی اچھا ہے اور خوش نما ہے اور بہت ہی اچھا ہے. بس یہی میں کہنا چاہوں گی کہ سب لوگ ایک دوسرے کو تہمت مت لگائیے اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے رہیے، حسد مت رکھیے اور غیبت مت کیجیے اور اپنے پاسٹ کو مت بھولیے. کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ کون کس کھیت کی مولی ہے اور کون کیا ہے، سب کو پتہ ہے. بیکاز ہر
ایک اپنے کنبے کے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کون کس ٹائپ کے ہیں لوگ، تو اسی لیے باقی تو ریسٹ میرا دل جتنا سو کالڈ عورتوں نے توڑا ہے اتنا تو کسی نے نہیں توڑا ہے، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ ان سب کو دکھائیں گے اسی دنیا میں۔ کچھ لوگ ہیں ان کے بارے میں پوچھ بھی رہے تھے وہ لوگ کیسے ہیں، اگر ان کو پتہ چلے گا کہ یہ لوگ کیسے ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی کس طرح سے گزارے ہیں، نہ ان کو گھر چلانا آیا نہ ان کو اولاد سنبھالنا آیا، اسٹارٹنگ سے لے کے۔ میرا ایک تو فیوریٹ فاطمہ سسٹر ہے، اس کو چھوڑ کے اس نے اپنی زندگی بہت اچھی طرح سے مطلب سیٹل کر کے وہ اس دنیا سے جا چکی ہے، تو ہیٹس آف ٹو ہر، بیکاز اس نے اپنی ماں کی خوب خدمت داری کی اور سب کو پیار دیا اس نے، اور وہی ایک تھی کہ مطلب عورت کے نام پہ مرد جیسا کام اس نے کیا ہوا ہے۔ سو شی از بلیسڈ ڈاٹر، اینڈ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ول شیورلی انٹر ہر ٹو جنت الفردوس۔ تو باقی کے جتنے بھی لوگ ہیں، زبیدہ ہے، شکیلہ ہے، زینب ہے، حسینہ ہے، نور جہان ہے، حاجرہ ہے، باقی اور بھی کچھ لوگ ہیں، یہ سب لوگ جو ان کو گھر چلانا کبھی نہیں آیا، نہ ان کو اپنے اولادوں کو سنبھالنا آیا، تو الٹا یہ لوگ کسی اور لوگوں کو کہتے ہیں ان کو گھر چلانا نہیں آتا ہے، تو پہلے اپنے غریبان میں جھانک لے۔ تو ایسی کون سی اگر کوئی سگی سسٹر بھی ہوں گے نا، اپنے سسٹر کو کبھی بھی ایسا بات نہیں کہیں گے جو بہت سال پہلے پاسٹ ہوئے باتوں کو پھر سے دوبارہ ریپیٹ کر کے کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانے والی زبان زینب مسلی جی کو ہے۔ اس کو بخوبی آتا ہے کس کو کس سے دل دکھانا ہے، کس کو کس طرح سے مطلب انڈر اسٹیمیٹ کرنا ہے، لیکن یہ سب لوگ جو ہے ان پڑھ ہے، گنوار ہے، دے ڈونٹ نو اینی تھنگ، بٹ آئی ایم ایلیجیبل، آئی ایم ناٹ ایلیجویٹ، اوکے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، بیکاز جو نالج اللہ دیتے ہیں نا وہ دنیا کے جنرل نالج سے آپ گین نہیں کر سکتے ہو۔ سو میرا ماں باپ کیسے ہے، میں کس خاندان کی ہوں، وہ سب کو پتہ ہے۔ میرے ماں باپ بہت ہی زیادہ اچھے لوگ تھے، اور میری ماں تو اتنی سنسیئر، اتنے ٹروتھ فل، اتنے مطلب ڈاؤن ٹو ارتھ میری ماں تھی، اسی کی پیٹ سے میں جنی ہوں۔ باقی 5 فنگرز آر ناٹ ایکول، سب ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں۔ یونٹی اسی کو کہیں گے، جب وین وی ایٹ آل کمز ایکول، تو کھانا انسان کے لیے کتنا ضروری ہوتا ہے، ویسے یونٹی بھی ہونی چاہیے، سیم ایز لائک دیٹ۔ جب ہم فنگرز کو 5 ٹوگیدر کر کے کھاتے ہیں تو یونٹی ہو جاتے ہیں، بٹ ہو کیئرس، سب لوگ کو یہی کہنا آتا ہے 5 فنگرز آر ناٹ ایکول، اینڈ اٹ از ٹرو آلسو 5 فنگرز آر ناٹ ایکول۔ تو اسی لیے میں کسی کی طرح بھی نہیں ہوں، میں ایک دم ہی یونیک ہوں، میں الگ ہوں، بٹ میں فیئر بات کروں گی، اور ہو سکتا ہے میرے باتوں سے اس درندے کا مسز کا نام ہے کچھ طاہرہ جی، کو برا بھی لگ سکتے ہیں، لیکن طاہرہ جی دیس آل تھنگس آر ٹرو، اور آپ بھی ایک عورت ہو، ایک لیڈی ہو، آپ کو خود یو ٹیک آن یور سیلف کہ کوئی آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کے ایبسنس میں آپ کو بہت ڈھیر سارے الزامات پہ الزامات لگائیں گے، وہ بھی ایک چور ڈاکو جیسا آدمی جو خود کے غلطیوں کو چھپا کر کے کسی اور کو بہت سارا بولیں گے، اور اس جگہ پہ آپ ہوں گے تو آپ بھی کیا کرو گے؟ لیکن آپ تو بلیسڈ ہو، کیونکہ آپ کے تو سب بیک گراؤنڈ لوگ بہت اسٹرانگ ہیں، اور وہ سب آپ کے فیور میں بات کریں گے۔ لیکن کسی ایک ویک پرسن کو، جس کا کوئی نہ ہو، اور جس کے لوگ ہو، آپ کو تو پتہ ہی ہوگا اچھا سکینہ اللہ کس ٹائپ کے ہیں، بیبت رمالہ کے وائف۔ ابھی تو بیبت رمالہ تو اس دنیا میں ہے نہیں، تو پھر بھی وہ عورت کیسے مطلب اپنے آپ کو ساج و سنگار کرتے ہیں۔ آئی ریئلی ہیٹ دیز لیڈیز آل۔ تو حضرت طاہرہ کو میں سوری کرنا چاہوں گی، لیکن یہ میرا ایک وہ تھا، آئی ہیو ٹو سے دیس بیکاز حضرت زینب ہیز ریپیٹڈ دیس تھنگ 20 ٹائم سے بھی زیادہ، اور یہ ایک تو ابھی فریش لاسٹ منتھ کی بات ہے، تو پھر بھی وہ مجھے روز ایسا بولنے سے آئی جسٹ کانٹ بیئر اٹ تو اسی لیے میں نے کہا ہے۔ تو آپ اس میں بے قصور ہو بیچارہ، لیکن آپ کا بھی کیا تقدیر تھا، ایسا آدمی کے ساتھ نہیں شادی کرنا تھا آپ کو۔ یو آر سو بیوٹیفل، یو آر سچ اے نائس لیڈی، آپ بہت اچھا لیڈی ہو، اینڈ مائی دعا اینڈ پریئرس آر آلویز وتھ یو۔ آپ کے ساتھ میرا کچھ بھی گلٹ نہیں ہے، آپ کو میں ہمیشہ اپنا ایک میرا
व्हाट टू से, मेरे दिल में बहुत दुख भी होता है, बट उस आदमी को असलियत पे लाना मेरा एक तो बहुत ही बड़ा मुद्दा है। और इंशाल्लाह इन फ्यूचर अगर फेस टू फेस आएंगे तो आई विल डेफिनेटली मैं सब कुछ क्लियर करना चाहती हूँ, बिकॉज फिर वैसे तो आखिरत तो है हशर के मैदान पे। अभी दुनिया में कुछ कुछ लोग कहेंगे, हशर के मैदान में तो हर एक को पता चलेंगे कि कौन कैसा है। सो मैं तो उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। सो व्यूवर्स, तो मेरा बात कभी कभी पेचीदा होंगे, आप लोगों को कुछ समझ नहीं आएंगे, तो ये मेरा एक मैटर है अपना, तो इसे मैं कुछ लोगों तक पहुंचाना है तो वो पहुंच जाएंगे। बाकी आप व्यूवर्स लोग से मेरा यही गुजारिश है कि मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए, जो भी कीजिए, लेकिन शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। और इंशाल्लाह आगे आगे धीरे धीरे मेरे लाइफ के सारी स्टोरीज़ मैं खोलूँगी और फिर आप लोगों को पता चलेगा कि मेरे ऊपर क्या क्या गुजरी है, क्या क्या बीते हैं, सब चीज़। क्योंकि अब दुनिया ज़्यादा फॉरवर्ड भी हो रहे हैं और जुल्म सहना भी गुनाह है और जुल्म करना भी गुनाह है, तो इसीलिए सहना नहीं है, अब मैदान पे उतरना है। और मेरे बच्चों का भी मतलब पूरा मतलब उन्होंने भी बहुत दुख उठाए हैं, मेरे बच्चों ने भी क्यों उठाए आखिर, है ना। जो भी शरीयत के लिहाज से होंगे या फिर दुनियावी कानून के हिसाब से जो भी स्टेप मुझे उठाना पड़ेगा मैं ज़रूर उठाऊंगी और मैं ज़रूर अपना वॉइस को रेज़ करूंगी। अब मैं दब के नहीं रहूंगी। अब मैं, मेरे सो कॉल्ड लोग तो चाहते थे कि मैं बस हिडन रहूं, मैं हाइड रहूं, मैं बस किसी को ना देखूं। और मेरे बहुत सारे लोग जो यहाँ कश्मीर के भी मेरे हस्बैंड की तरफ से भी लोग होंगे, वो भी चाहते होंगे कि हम हिडन ही रहे, हम छुप के रहे। क्यों रहे हम छुप से? हमारा लाइफ तो लीगल है, हमारा कोई इनलीगल लाइफ नहीं है। हमारा जो भी है एज प्योर एज लाइक क्रिस्टल है। हमारा लाइफ बिल्कुल एकदम ब्यूटीफुल सा है, हम उसे क्यों हाइड आउट करें? और उनके अपने मनमानी से, हाँ कभी उधर है, कभी इधर है, कभी उधर, क्यों भाई कभी इधर कभी उधर क्यों है? तुम लोग से तो बेहतर है, तुम ही लोग दर दर भटकते हो अपने अपने घर छोड़ के, पता नहीं कहाँ कहाँ पे होते हो, हम ऐसे नहीं हैं। सो व्यूवर्स, मेरा स्टोरी बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही ट्रेजेडी और बहुत ही सेंटिमेंटल है। मेरा लाइफ का रियल स्टोरी आप लोगों से मैं ज़रूर शेयर करूँगी और कुछ बातें तो मैं इसी रमज़ान शरीफ में क्लियर करना चाहूँगी, क्योंकि ये जो मंथ है ये बहुत ही प्रीशियस है। इसमें अगर कोई झूठ बोलेंगे तो फिर सच में वो अल्लाह के बंदे नहीं होंगे और इस मंथ में सच के सिवा कुछ नहीं चलेगा। सो इंशाल्लाह आगे बने रहिए मेरी वीडियो के साथ, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को शेयर ज़रूर करूँगी। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहती हूँ, बने रहिए और मेरी तरफ से ढेर सारी दुआ और प्यार आप सब लोगों को, और अल्लाह ताला हम सब के गुनाह मगफिरत कर दे और हम सब को जन्नतुल फिरदौस में एंट्री कर दे। जो शिरक और बिदत ना करता हो, जो किसी पे तहमत इल्ज़ाम ना लगाता हो, जो किसी का दिल ना तोड़ता हो, उन सब को अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में एंट्री कराए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।